Daj mi 20 turbo. Ko je hoćeš? No daj se smere, jeboti konj. Pa daj probaj. Evo ljudi, ovo izgleda prilično kaotično sad, ali eto, napravili smo custom wiring za injektore. Dakle, sad imamo full sekvencijalu ili ti ga sva 4 injektora ukidaju pojedinačno, jer kod originalnog ECU-a i originalnog kabla je to da ukidaju 2 i 2 uvijek. Eto, pa budemo sad to stavili tak samo kak je trenutačno da sprobamo uopće, onda bomo napravili final cable job. I evo također napravili smo i custom made wiring za bobine, pošto smo radili konverziju na M50 bobine, tako da ima svaki cilindar svoju bobinu. A kao što svi znate, inače normalno M40 radi na razvodnik paljenja. Toga sad više ne bude. Sad idemo trenutno sprobat, znači za bobine, trigere, da vidimo na ulazu koja bobina je na kojem portu. Da, evo, naš dio koji bi mogli malo vam reći, spoilet je, u paralelu su spojeni, inače zeleni je plus, smeđe je ground, a crna žica je impuls ili ti ga trigger koji ide unutra u ECU. I tak da su ovi spojeni paralelno, oba dvije žice, samo imamo 4 signala ili 4 triggera unutar firewalla koje smo podvukli kroz kabinu. Jedna bitna stvar, kod M40, ovaj regulator pritiska goriva ne valja, budući da smo stavili štelajući regulator, ovo treba maknuti, jer ako se stave oba dva, onda se jedan s drugim svade, zato postoji ovakav adapter. Mi smo ga na eBayu naručili, nije preskup, koji se stavi tu i di se direkt spoji strijelu. Isto budemo na injektorima, rekli smo injektori su od Volvo T5, 330 kubika, budemo stavili u opis oznaku injektora. Na njemu budemo promijenili gumice, tako da to sve skupa dobro dihta i da budemo sigurni što se tiče toga.
je prvi setup koji budemo kušali ranat. Znači originalna je grana. Zahvaljujem se Nikoli Frančiću iz firme Aerofusion. Bave se inače proizvodnjom modela aviona. I on nam je napravio ovu pločicu za bobine. Znači izdizajnirao i sfrezal. I to je takav setup za sad zato jer nismo imali vremena za sad raditi usisnu kompletnu, a bitno je staviti TPS od M50 ili od M43. Pa da, stavili smo bobine od M52, to ja mislim su bobine koje su od ispod okrugle, zato je i utor tako srezan tu kao što je. Ravnamo ih u Wasted Spark modu, u Tuner Studiju, kad znači prvi cilindar i četvrti cilindar ukidaju istovremeno i istovremeno ukidaju drugi i treći. Znači kad ti prvi klip ide u kompresijskom hodu, zadnji klip je praktički u ispušnom hodu i tu je iskra iskorištena, a tu je wasted ili ti ga neiskorištena, zbog toga se zove mod Wasted Spark. Najbitnija stavka kod toga je da naš ECU trenutačno koristi samo 2 izlaza za ukidanje ovih bobina. Malo konkretnije bude se to objasnilo u sljedećoj epizodi, sve kaj je vezano uz ECU i kako radi ovaj setup uopće. U ovoj sad epizodi smo stavili killer od E36, malo je veći, nadamo se da se ne bude auto pregrijavao. Stavili smo full sekvencijalu na injektorima, omotali smo downpipe sa trakom za zaštitu temperature jer bi se inače kablovi rastopili. Isto tako da svječica imamo na svakoj lulici, evo mala hevarska, ko neke čarape, koje isto dodatno, ajte, štite to da se baš ne rastali. Da, za početak budemo palili v atmosferskom modu, znači bez crijeva. Da, napravit ćemo to zato da lakše zmapiramo tu vakuum fazu bez ikakvog interfiranja turba na naš usis, znači da lakše popeglamo tu smjesu, taj AFR. Ajde da prvo dojde uopće na radnu temperaturu. Da, i to je isto, da uopće da se motor zgrije, sve pošto je sve stavljeno na novo, da vidimo kako te karike i to sve skupa, nek se to sve skupa lepo prelegne. I to je više manje to, sad budemo molili Boga malo. Da. Ali daj ga zaverli.